Vanane Buon, je suis chef de projet chez Burgeap. Burgeap est un bureau d'études indépendant, spécialiste de l'ingénierie de l'environnement et du développement durable, ainsi que de l'aide publique au développement. Depuis plus de 60 ans, Burgeap apporte un appui technique auprès des autorités locales dans les domaines de l'eau, des déchets et de l'énergie, spécialement en zone rurale. Je suis actuellement au Chili pour un projet d'amélioration du traitement de l'eau, eau potable, eau usée et flux industriels. Nous formons avec nos partenaires sur le projet Eau Pure, une société française spécialisée du traitement de l'eau, une équipe d'une dizaine de personnes qui travaillons donc au niveau central avec le ministère de la Santé et la superintendance des services sanitaires, au niveau local avec les services délocalisés de ces institutions, et nous apportons une expertise sur le terrain sur une quinzaine de stations de traitement d'eau potable, une quinzaine de stations de traitement des eaux usées et une vingtaine de sites industriels. Se hace una limpieza con agua, todo lo que es el contenido ruminal de lo que es la parte de los corrales. Se llega acá. Tenemos una planta propia que tenemos una bomba subterránea donde nosotros sacamos el agua, como 1200 metros cúbicos diarios. Donde más se consume es justamente en los procesos productivos y en la sala de faena, donde lavan los vacunos, donde se usa para los esterilizadores. La planta de tratamiento, lo que se sembró de lombriz aquí fueron 4 millones de lombrices. Y llega el agua ya, de lo que es la planta de tratamiento. Je travaille chez Burgeap, plus précisément dans le cadre du FASEB. J'interviens comme expert sur les problématiques de risque de pollution, donc par rapport à l'activité qui est réalisée et au mode de traitement qui est effectué sur les sites. Les normes sont assez détaillées, qu'il s'agisse des rejets dans les égouts ou dans le milieu naturel ou par infiltration, en phosphore, en azote, ce genre de choses que l'on retrouve également en France. La particularité de l'approche chilienne, c'est que pour les normes de rejet, il n'y a pas de différenciation par type d'industrie. Estos son dos computadores a los cuales yo conecto. Me dice que tengo un pH de 6,94 hoy día. Si yo quiero obtener el histórico, me los va a sumar los parámetros de todos los días. Ahí están los valores de pH. Cuando quiero obtener los datos de caudal, cambio de sensor. Me dice que tengo un caudal de 4,5 litros por segundo. Tenemos un proceso de producción o un proceso de trabajo que es de flujo abierto. Si entra 1 litro de agua al tanque, se descarga 1 litro de agua como agua de desecho. Este es el punto en el cual llega por un tubo. En invierno casi no tenemos suministro de agua del río, pero muy bajo. En verano tenemos más porque cuando hay menos lluvia, entonces suministramos con agua desde allá. Je m'appelle Jean-Marie Pernin, je travaille à l'eau pure en tant que directeur commercial, venu au Chili dans le cadre d'une mission FASEP, avec comme objectif l'expertise de stations d'épuration sur des petites collectivités, avec des technologies de traitement de type extensive, comme par exemple des biofiltrations au sens lombricompostage, un lagunage naturel, et pour ce qui est de traitement intensif, principalement des boues activées et des systèmes type décanteur-digesteur avec infiltration, percolation pour la fin du traitement. Au niveau des visites, se sont déroulées de la manière suivante, c'est-à-dire qu'on a toujours contacté un représentant local, soit une collectivité, soit les représentants de l'APR, soit des exploitants privés, qui nous ont permis de visiter le site en compagnie d'un exploitant. Alors on a déjà premièrement été très bien reçus, aussi bien par les services techniques des différentes stations. Alors après, il y a une hétérogénéité de types d'exploitation, de modèles d'exploitation. On s'en est rendu compte, d'ailleurs ça c'est quelque chose qui était très intéressant. Très intéressant parce que il y a toujours une sorte d'adéquation à trouver entre l'outil de traitement qu'on met en place et le profil d'exploitant qu'on doit mettre avec cet outil. Le niveau de technicité de
de l'exploitant, de l'opérateur, n'est pas toujours en regard avec la technologie installée. Donc les problèmes d'exploitation, on les retrouve de manière assez similaire que ce qu'on a en France. A medida que los efluentes no se manejen adecuadamente, no se traten, digamos, como corresponde, no se eliminen los contaminantes que puedan llevar, evidentemente esos efluentes industriales están deteriorando la calidad de los cursos de agua, la calidad de las fuentes de agua. De manera entonces que nuestra prioridad está justamente en eso, en agua segura, en calidad, cantidad y continuidad. Particularmente en materia de saneamiento básico, creo que Francia tiene un desarrollo tecnológico muy importante que puede ser de gran utilidad para nuestros países. Y creemos que hay también muchas oportunidades futuras para seguir colaborando, de manera que nos parece que iniciativas como esta pueden ser muy útiles. Yo creo que este proyecto es valioso porque efectivamente le muestra a muchos establecimientos maneras, estrategias para cumplir con la normativa, de consolidar este sistema, de manera de que todos los empresarios tomen conciencia de que tienen que cumplir esta normativa, y uno ve con alegría que en este proyecto están llegando empresas que son más pequeñas, pero que tienen mucho que aportar y mucho que decir. De las empresas de pisciculturas cumplen bastante holgadamente lo que es la norma de emisión. No obstante, el gran como estándar de tratamiento de ellos son los sistemas de rotofiltros. Son tambores rotatorios que ellos simplemente lo que hacen es filtrar partículas de nivel de 90 micras en ese rango. Hoy en día está, por ejemplo, la empresa Celulosa Pacífico, perteneciente a CMPC, con un proyecto que actualmente se está implementando, que es una mejora en los sistemas de tratamiento, y yo creo que ese va a ser un sistema bastante interesante porque es una configuración de un lodo activado recursos tradicional. de agua importantes como son ríos y lagos, que nuestra región posee una cantidad importante, que están orientados también al tema turístico. Todas estas iniciativas para la Secretaría Regional Ministerial de Salud son de prioridad 1 en la región. La participación muy activa del equipo francés, que ha podido llegar a trabajar con nosotros y que nos ha permitido hacer un diagnóstico bastante completo de la situación de la región, y que va a permitir que nosotros recibamos como Seremi de Salud propuestas concretas para poder incorporar en nuestros sistemas de agua potable y sistemas de tratamiento de aguas servidas. L'ultime de la mission est de dupliquer les projets APD que nous produisons à l'échelle nationale.